बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 7 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 15। उसमें एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 15। ठीक है, एक्सरसाइज 15 के टोटल क्वेश्चन जो हैं वो हैं 15। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 1 to 5। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। आपको इसमें 5 जो है ब्लैंक्स दी गई, उनको आपने फिल करना है। ठीक है, फर्स्ट में आपको कहा गया है डैश इज द वॉल्यूम ऑफ अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, कि ट्रायंगुलर प्रिज्म है उसका वॉल्यूम क्या होगा। आपने वो वॉल्यूम यहाँ पे लिखना है। तो जब भी एक ट्रायंगुलर प्रिज्म होता है तो उसका वॉल्यूम जब निकालते हैं तो उसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं 1/2, ठीक है, BHL। ट्रायंगुलर प्रिज्म का वॉल्यूम निकालने का जो फार्मूला है वो क्या होता है 1/2 BHL। ये फार्मूलाज बच्चों मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ फार्मूले हैं, या आपने बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है तो फिर ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। सेकंड में हमें दिया गया द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज गिवन एज। सरफेस एरिया सिलेंडर का कैसे निकाला जाता है, उसके लिए फार्मूला होता है पाई आर। ठीक है, ये पाई आर और इनटू 2H + R। ठीक है, सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालने का ये फार्मूला होता है। द एंड्स ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर फॉर्म डैश सर्कल। एक सर्कुलर सिलेंडर है, उसका जो एंड है उससे कितने सर्कल्स बनेंगे, तो उससे 2 सर्कल्स बनते हैं। यहाँ पे लिखें 2 सर्कल्स। द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है किस फार्मूले के थ्रू, वो कैलकुलेट किया जाता है। फार्मूला ये है उसके लिए पाई R² H। ठीक है, ये सिलेंडर को का वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला है। फिर नेक्स्ट है द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज गिवन एज। सर्कल का सर्कमफेरेंस जो है वो क्या होता है, सर्कल का सर्कमफेरेंस जो होता है वो होता है 2 पाई R। ये तमाम फार्मूलाज बच्चों आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है, इनको लिखना है, बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो उसमें आपको कह रहे हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, इसमें आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। फर्स्ट पे जो दिया गया है उसमें दिया गया द सर्कमफेरेंस इज द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। तो इसमें कह रहे हैं कि सर्कल का जो पेरीमीटर है वो सर्कमफेरेंस है। ठीक है, तो ये वाकई ही ट्रू है, आप इसको ट्रू लिखेंगे। आ सिलेंडर इज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। एक सिलेंडर जो है वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, तो सिलेंडर 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ही होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, ट्रू। द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ 2 रेक्टेंगल्स एंड 2 सर्कल। इसमें कह रहे हैं कि जो सरफेस एरिया एक सिलेंडर का वो 2 रेक्टेंगल और 2 सर्कल पर मुश्तमिल होता है, तो इस तरह नहीं होता। ठीक है, ये इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज एक्सप्रेस्ड इन क्यूबिक यूनिट। सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो क्यूबिक यूनिट में एक्सप्रेस किया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि इसको क्यूबिक में ही रिप्रेजेंट किया जाता है वॉल्यूम को। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट्स। सरफेस एरिया जो है क्यूबाइड का वो मेजर किया जाता है स्क्वायर यूनिट में, तो ये भी बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, ये फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है फाइंड द वॉल्यूम and total surface area of cuboid whose dimensions are 2m, 80 cm and 60 cm। इसमें आपने 2 चीज़ें फाइंड करनी है, एक वॉल्यूम फाइंड करना है, दूसरा आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। लेकिन किसका फाइंड करना है, क्यूबाइड का। आपको डायमेंशंस दी गई हैं, इसका मतलब है कि आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी गई है। ठीक है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन में हमें जो फाइंड करना है वो है वॉल्यूम। हम लिख लेते हैं वॉल्यूम, ये फाइंड करना है। दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया। यहाँ पे लिख लें टोटल सरफेस एरिया, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमें फाइंड करनी है। अब हमें जो दिया गया है वो दिया गया है लेंथ। लेंथ को लिखेंगे, लेंथ इसको L से रिप्रेजेंट करेंगे। लेंथ हमें दी गई है 2m यानी 2 मीटर। फिर हमें ब्रेथ दी गई है, ब्रेथ को b से रिप्रेजेंट करेंगे, वो दी गई है 80 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में, इसको पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपने उसको 100 पे डिवाइड करना है, तो ये कन्वर्ट होके मीटर में आ जाएगा 0.8 मीटर।
वहाँ पे बच्चों जो क्वेश्चन में हमें डायमेंशंस दी गई हैं वो डायमेंशंस हमारी जो रिस्पेक्टिवली है वो लेंथ ब्रेथ और हाइट ही है, ठीक है। तो स्पेशल उन्होंने उसमें बताया नहीं है कि ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। तो लेकिन जब डायमेंशन का वर्ड आ जाता है तो इट्स मीन कि वो लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है। अब ये ब्रेथ हमने लिख लिया, नेक्स्ट हम हाइट लिखेंगे। हाइट एच से रिप्रेजेंट करेंगे। हाइट भी हमें सेंटीमीटर में दी गई है, इसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। 60 को डिवाइड करेंगे 100 पे तो 0.6 मीटर आ जाएगा। ये इसकी कन्वर्जन हो गई है मीटर में, ठीक है। अब जब वॉल्यूम निकालना तो उसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। ये लिखने के बाद अब इसमें आप वैल्यूज़ डाल देंगे, लेंथ जो दी गई है, ब्रेथ जो दी गई है और हाइट जो दी गई है, ठीक है। वो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे, आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। लेंथ दी गई है 2 मीटर, वो यहाँ पे लिख देंगे। ब्रेथ दी गई है 0.8 मीटर, ये जो हमने कन्वर्ट किया ना, अब ये वाली लिखनी है, सेंटीमीटर वाली नहीं लिखनी। हाइट दी गई 0.6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया है मीटर में। ये 60 सेंटीमीटर थी तो इसको 0.6 m कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पे 0.6 m लिखेंगे। 60 सेंटीमीटर नहीं लिखना। कन्वर्जन के बाद जो हमारी न्यू आती है वैल्यू वो हम लिखते हैं। वैल्यूज़ लिखने के बाद तीनों वैल्यूज़ को आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 2m को 0.8 m से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल आंसर आ जाएगा 0.96 m क्यूब। ये वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम को क्या है, क्यूबिक मीटर में फाइंड किया जाता है। ये हमने फाइंड करना था। एक तो ये वॉल्यूम हम फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। दूसरा हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। सरफेस एरिया के लिए फार्मूला आप लगाएंगे, सरफेस एरिया, ये इसके लिए फार्मूला आता है 2, ठीक है। फिर ब्रैकेट में LB, ठीक है, इट्स मीन लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, प्लस का साइन, फिर आपने लिखना है BH, ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, फिर आपने लिखना है LH, लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें। 2 लिख के L की वैल्यू जो दी गई है वो दी गई है 2m, वो लिखेंगे, ठीक है। ब्रेथ हमें जो हमने फाइंड की थी कन्वर्ट करके वो हमारी थी 0.8, इसको लिख देंगे और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज कर लेंगे, प्लस BH, ठीक है। B हमें ब्रेथ दी गई है 0.8 मल्टीप्लाई बाय H है 0.6, ठीक है, प्लस का साइन, फिर है LH, लेंथ 2 है और हाइट जो है वो दी गई 0.6, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख लें या इसको इस तरह भी ब्रैकेट में डाल के लिख लें, तो एक ही बात है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप लिख लेंगे फिर इनको आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। 2 ऐसे और 2 को 0.8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 1.6, 0.8 को 0.6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.48 आ जाएगा, 0.6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। अब इन तीनों टर्म्स को हम प्लस कर लेंगे। इन तीनों टर्म्स को जब प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा, ठीक है, उसको आपने क्या करना है कि 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसको प्लस कर लेते हैं, यहाँ पे प्लस करके 1.6, ठीक है, 0.48, फिर है 1.2, ठीक है। इन सबको हम प्लस कर लेते हैं, 6, 4, 10, 2, 12 और यहाँ पे 1 इसको देंगे, 1, 2, 3 आ जाएगा 3.28। अब आपने क्या करना है 3.28, क्योंकि सबके साथ मीटर लगा हुआ था, साइन यूनिट था, तो हम m लिख लेंगे यहाँ पे, क्योंकि सरफेस एरिया का जो यूनिट होता है वो m² होता है। अब आपने क्या करना है 3.28 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। जब आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.56 m²। ये सरफेस एरिया आ चुका है। 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी थी, एक वॉल्यूम और दूसरा सरफेस एरिया। वॉल्यूम ये आ चुका है और सरफेस एरिया ये आ चुका है। यही हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज एज इज 1.5 m। इसमें भी आपने 2 चीज़ें फाइंड करनी है, एक वॉल्यूम फाइंड करना है, दूसरा आपने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। किसका फाइंड करना है? क्यूब का। पिछले क्वेश्चन में हमें क्यूबाइड शेप दी गई थी, यहाँ पे क्यूब दिया गया है, ठीक है। उसका क्यूबाइड का हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड किया था, यहाँ पे क्यूब का हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। लेंथ हमें दी गई है, एज का मतलब है कि यहाँ पे लेंथ दी गई है 1.5 m। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
ہمیں بچوں یہاں پہ والیوم فائنڈ کرنا ہے تو ہم والیوم لکھ لیتے ہیں اور کوشچن مارک لگاتے ہیں. پھر ہمیں کیا کرنا ہے ٹوٹل سرفیس ایریا فائنڈ کرنا ہے, وہ لکھیں گے اور پھر کوشچن مارک لگا لیں گے. ٹوٹل سرفیس ایریا, ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ بھی کوشچن مارک. ہمیں جو لینتھ ہے وہ دی گئی ہے, لینتھ ہمیں دی گئی ہے 1.5 ایم, تو 1.5 ایم لکھ لیں گے. لینتھ L از اکول ٹو 1.5, ٹھیک ہے, ایم. اب جب والیوم آف کیوب ہم نے نکالنا ہے تو اس کے لیے جو فارمولا ہے وہ چینج ہوگا. یہاں پہ میں لکھ کے دکھاتی ہوں آپ کو. والیوم آف کیوب, والیوم آف کیوب کے لیے فارمولا ہوتا ہے L کیوب. اٹس مین کہ L کو آپ نے 3 ٹائم لکھنا ہے اور آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے. L ہمیں یہاں پہ 1.5 ایم دیا گیا تو میں 1.5 ایم لکھوں گی. پھر سے L کی ویلیو 1.5 ایم, پھر یہاں پہ 1.5 ایم, اور اب کیا کریں گے کہ 1.5 ایم کو 1.5 ایم سے ملٹیپلائی کریں گے. جو آنسر آئے گا اس کو پھر اگین 1.5 ایم سے ملٹیپلائی کریں گے تو اوور آل آنسر جو ہمارا آ جائے گا وہ 3.375 ایم کیوب. والیوم فائنڈ کر رہے ہیں, والیوم کے لیے ایم کیوب کا یونٹ لگاتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہم نے فائنڈ کر لیا ہے اس کا والیوم. دوسری چیز ہم نے اس کا کیوب کا سرفیس ایریا فائنڈ کرنا ہے, وہ فائنڈ کرتے ہیں. سرفیس ایریا آف کیوب, ٹھیک ہے. اس کے لیے اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, یہاں پہ فارمولا چینج ہے. سرفیس ایریا کیوب کے لیے جو ہم فارمولا لگاتے ہیں وہ لگاتے ہیں 6L اسکوئر. 6 ایسے ہی L جو ہے ابھی ہم نے جو ہے یہاں پہ فائنڈ کیا ہوا ہے 1.5 ایم, وہ لکھیں گے. یہاں پہ 1.5 ایم ہول اسکوئر کر دیں گے. 6 لکھ کے 1.5 ایم کو جب آپ 1.5 ایم سے ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کا آ جائے گا 2.25 ایم اسکوئر, ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے 2.25 ایم اسکوئر کو باہر 6 کے ساتھ ملٹیپلائی کر دینا ہے. جب آپ ملٹیپلائی کریں گے تو آئے گا 13.5 ایم اسکوئر. سرفیس ایریا کے لیے یونٹ ایم اسکوئر ہوتا ہے, والیوم کے لیے یونٹ ایم کیوب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. یہ ڈفرینس آپ یاد رکھیں. سرفیس ایریا کے لیے ایم اسکوئر اینڈ والیوم کے لیے ایم کیوب. تو یہ ہمارا سرفیس ایریا آ چکا ہے, یہ والیوم آ چکا ہے. بک میں بچوں ان دونوں کا جو والیوم اور سرفیس ایریا ڈفرینٹ دیا گیا ہے وہاں پہ وہ رانگ ہے. اکارڈنگ ٹو فارمولا آنسر کریکٹ یہ آتا ہے, ٹھیک ہے. بک میں بہت سارے کویشچنس کے آنسر رانگ دیے گئے ہیں, یہ اس کویشچن کا آنسر ہے. ایکسرسائز 15 کا کویشچن نمبر 5 ہے. دا ایج آف کیوب از 80 سینٹی میٹر لانگ. اس میں لینتھ دی گئی ہے, ٹھیک ہے, 80 سینٹی میٹر کیوب کی دی گئی ہے اس کی ایک سائڈ کی. ہاؤ ول اٹس والیوم اینڈ سرفیس ایریا چینج اف اٹس ایج از ڈیکریزڈ بائی 10%. وہ کہہ رہے ہیں کہ والیوم اور سرفیس ایریا کیسے چینج ہوتا ہے اگر اس کا جو ایج ہے وہ ڈیکریز کیا جائے, اس کی لینتھ کو ڈیکریز کیا جائے 10%. 10% ڈیکریز کرنے پر والیوم اور سرفیس ایریا میں کیا چینج آتا ہے یہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے. سولوشن سٹارٹ کرتے ہیں. ہمیں اسٹیٹمنٹ میں لینتھ دی گئی ہے, لینتھ ہم پہلے لکھیں گے. لینتھ اس کو L سے ریپرزینٹ کریں گے. کتنی دی گئی ہے 80 سینٹی میٹر. وہ کہہ رہے ہیں اف اٹس لینتھ ڈیکریز بائی 10%, تو ہم اس کی لینتھ کو 10% ڈیکریز کرتے ہیں. اف اٹس لینتھ از ڈیکریزڈ بائی 10%, ٹھیک ہے. 10% ڈیکریز کریں گے, پھر ہم جو ہے نیو لینتھ فائنڈ کریں گے. 10% ڈیکریز کرنے پر ہم کیا کریں گے, یہاں پہ آپ پہلے لکھیں گے 10% آف 80 cm, کیونکہ لینتھ ہمیں یہی دی گئی ہے نا, ٹھیک ہے. اسی کو ڈیکریز کریں گے. اب ہم یہاں پہ لکھیں گے 80 ملٹیپلائی بائی 10%. یہ 10 ہو گیا, ٹھیک ہے. پرسنٹیج کا سائن ختم کریں گے تو نیچے 100 آ جائے گا. اب آپ نے کٹنگ کرنی ہے, 1 0 اس سے کٹ کر دیں, 1 0 اس سے کٹ کر دیں, تو آپ کو کیا آ جائے گا 8 سینٹی میٹر, ٹھیک ہے. یہ ہم نے 10% ڈیکریز کر لیا ہے. یہ جو ڈیکریز کرنے کے بعد ویلیو آئی ہے تو یہ نیو ایج لینتھ ہم اس کے میں فائنڈ کریں گے. نیو ایج لینتھ, ٹھیک ہے. پہلے والی جو لینتھ تھی وہ کتنی دی گئی تھی 80 سینٹی میٹر. جو ابھی ہم نے 10% ڈیکریز کر کے نکالی ہے وہ 8 سینٹی میٹر ہے. دونوں کو ہم کریں گے مائنس. 80 میں سے 8 کو آپ مائنس کریں گے تو 72 cm آ جائے گا, ٹھیک ہے. یہ ایج آ گئی ہے, نیو ایج آ گئی ہے, ٹھیک ہے. اب ہم نے والیوم آف کیوب نکالنا ہے. والیوم آف کیوب. کیوب کے والیوم کے لیے میں نے آپ کو فارمولا بتایا ہوا کیا لگتا ہے, L کیوب, یعنی L ملٹیپلائی بائی L ملٹیپلائی بائی L, ٹھیک ہے.
L کی جو ویلیو ہے ابھی آپ نے یہاں پہ نکالی ہے 72 cm. 80 نہیں ہے جو ہمیں کوشچن میں اوپر دی گئی تھی نا 80، وہ اب نہیں ہے کیونکہ انہوں نے کہا ہے ڈیکریزڈ 10% اسے ڈیکریز کر کے نکالیں اور پھر اس ویلیو کو پٹ کریں گے ہم. تو اب یہ جو ہم نے 10% ڈیکریز کر کے 72 نکالی ہے نا، یہ ویلیو اب ہم یہاں پہ اپلائی کریں گے. 72 cm ملٹیپلائی بائی 72 cm ملٹیپلائی بائی 72 cm. ٹھیک ہے، تینوں ٹرمز کو آپس میں کریں گے ملٹیپلائی. تینوں کو ملٹیپلائی کریں گے تو ہمارا یہاں سے کیا آ جائے گا، والیوم آف کیوب آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اب تینوں ٹرمز کو ملٹیپلائی کر کے آنسر جو آئے گا وہ یوں آئے گا 373,248 cm کیوب. یہ ملٹیپلائی کرنے کے بعد آ چکا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، سرفیس ایریا فائنڈ کرنا ہے. سرفیس ایریا آف کیوب، کیوب کا سرفیس ایریا فائنڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا آپ کو میں نے بتایا کیا فارمولا لگاتے ہیں، 6L². 6 لکھنے کے بعد L جو ہے آپ کا تھا آیا ہوا 72 cm، اس کو لکھیں گے، اس کا لیں گے اسکوئر. ٹھیک ہے، اب آپ جب اس کا اسکوئر لیں گے اور اس کو اوپن کریں گے تو یہ آ جائے گی، یعنی 72 کو آپ نے 72 کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے تو آپ کا آنسر یوں آئے گا کہ 5184. ٹھیک ہے، یہ ساتھ میں cm اسکوئر ہو جائے گا. اب آپ نے 5184 کو ملٹیپلائی کر دینا ہے 6 کے ساتھ، تو جب آپ اسے ملٹیپلائی کریں گے تو پھر آپ کا آنسر آئے گا 31104. ساتھ میں سرفیس ایریا ہے تو اس کے لیے یونٹ آ جائے گا cm اسکوئر. ٹھیک ہے، یہ بچہ سرفیس ایریا آ گیا ہے کیوب، اس کا کیوب کا، اور دوسرا جو ہے یہ یہاں پہ والیوم آ چکا ہے کیوب کا. لیکن یہ دونوں آنسرز پیچھے بک میں بچوں رانگ دیے گئے ہیں. فارمولا کے مطابق دونوں آنسرز یہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بچہ اس کویسچن کا آنسر ہے. چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.